Pang-apat na pwesto, mula sa dibisyon ng Bohol Province, Batuan National High School, Nicole Rose Rimorosa. Tagapagsanay, Liza Bongan Siso. Ikatlong pwesto, mula sa dibisyon ng Cebu City, St. Teresa's College of Cebu, Jasmine Hope L. de los Reyes, tagapagsanay, G. Claire Altero. Gayon kamo, gayon kamo, gayon kamo, gayon kamo, dayon kamo sa dakbayan, diin maabi-abihon ang tanan, hiyas sa amihanan, garbo sa lalawigan, danaw larawan sa katilimbang malinawon ug maalagaron. Malipayong uhang mo, kinasing-kasing kaninyo nga modango. Maglingaw-lingaw daplin sa pantalan, ang tinap-anan ug kasahos atong pagasawan. Keseo ug kagungkong nga pinatapi, walay sama ang iyang kalapi. Danaw dakbayan nga mauswagon, danaw may kapistahang mabulukon, katawan nga mapugihon, malambungon ang kaugmaon. Danaw pagkaan ninyo nga dapit, sa mga dumudoong kanunay nagsampit. Dayon kamo sa danaw, ang pag-amuma kaninyo, kanunay gilantaw. Libuto na to ang kalikupan, aninaw na to ang kadagatan. Sa baybayon kita maglulinghayaw, handumon ang matagutlo, dinhi sa danaw. Dinhi sa danaw, dayon kamo sa danaw. Dayon kamo, kitang tanan maglingaw-lingaw. Dayon kamo, nagkadaiyang talan-awo. Dayon kamo, mapahiyong mong danawano. Dayon kamo,